হ্যালো এভরিওয়ান, রেসিপি অ্যান্ড লাইফস্টাইল ব্লগে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আমি স্বরলিপি ঘুরতে এসেছি কালিম্পংয়ের ছোট্ট জনপদ লাভায়। আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি লাভা বাজারে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, এটা লাভা বাজারের ক্লক টাওয়ার। আর এই হচ্ছে লাভা বাজার ট্যাক্সি স্ট্যান্ড। এখান থেকে শেয়ারিং গাড়ি, রিজার্ভ গাড়ি, এই যে রিজার্ভ গাড়ি আপনারা সব পেয়ে যাবেন। রিজার্ভ এখান থেকে আপনারা যেখানে যেতে চান, লাভা থেকে ঋষভ, লোলেগাঁও, কোলাখাম, কালিম্পং, আপনার এনজেপি স্টেশন, শিলিগুড়ি স্টেশন, নিউমাল জংশন স্টেশন, আপনারা যেখানে যেতে চান এখান থেকেই আপনারা সব পাবেন। শেয়ার গাড়িও পাবেন আর রিজার্ভ কারও পাবেন। এখন সামনে তো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না, আমি রেটটা জেনে নেব, জেনে আপনাদেরকে আমি জানিয়ে দেবো। আর দূরে অতটা পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে না, ওই যে লাইট জ্বলছে দেখতে পাচ্ছেন, এই একদম যে গাড়িটা আসছে এটা হচ্ছে হোটেল মহাকাল। এটা হচ্ছে লাভার 3 স্টার হোটেল বলতে পারেন, 3 স্টার। এইটা হচ্ছে একমাত্র একটু ভালো হোটেল, ভিআইপি হোটেল। আর বাকি রেগুলার নর্মাল হোটেল সব। ওদিকেও একটা হোটেল আছে, এখানে আছে হোটেল অর্কিড। আর এখানে কিছু ছোটখাটো দোকান আছে। এখানে লাভার একটা ম্যাপ আছে, আপনাদের একটু ক্লোজ করে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে এটা স্ক্রিনশট রাখতে পারেন। আচ্ছা, এটা তো মেন রোড, বাস যাচ্ছে, গাড়ি যাচ্ছে, এটা মেন রোড। আর এই রাস্তা দিয়ে সোজা চলে গেলে আপনার পড়বে লাভা মনাস্ট্রি। সোজা চলে গেলে একদম লাভা মনাস্ট্রি পড়বে। আমাদের মতো মানুষদের পায়ে হেঁটে হয়তো, এটা তো ঢালু, নেমে যেতে হবে, 10-15 মিনিটের মধ্যে আমরা পৌঁছে যাব। উঠতে একটু যা সময় লাগবে একটু বেশি। ওর ভেতরে ওখানেই সব হোটেল রয়েছে। আমি উঠেছি হোটেল আশিয়ানাতে, সেই হোটেলও ওইখানেই রয়েছে আপনাদের লাভা মনাস্ট্রির সামনেই একদম। এই যে গাড়িটা চলে যাচ্ছে এই রোডটা দিয়ে সোজা। জায়গাটা বেশ সুন্দর, চারিদিকে কুয়াশা পড়ে রয়েছে, বৃষ্টিও হচ্ছে। লাভা ট্যাক্সি ড্রাইভার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এনাকে পেয়েছি। চলুন সরাসরি এনার মুখ থেকেই শুনে নিই আমরা লাভার রিজার্ভ গাড়ি এবং শেয়ার গাড়ির সম্পর্কে ডিটেলসে। शेयर ये सब शेयर कैब नहीं है। शेयर वाला गाड़ी आपको मॉर्निंग में 7 बजे कालिम्पोंग के लिए, सिलीगुड़ी के लिए 7 बजे, कालिम्पोंग के लिए 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे और सिलीगुड़ी के लिए 8:30 बजे। ये 4 ठो गाड़ी है हम लोग का पास। अच्छा, शेयर वाला। कालिम्पोंग के लिए तो दिन भर मिलता ही रहता है, लेकिन रनिंग गाड़ी मिलता है। अच्छा। यहाँ पर खड़े रहना पड़ेगा आपको। रनिंग गाड़ी 10, 11 बजे, 12 बजे तक मिलेगा। और लाभा से जो ऋषभ लोलेगांव ऐसा इसमें शेयर नहीं है। ऋषभ का भी कहीं पे भी शेयर नहीं है। ऋषभ में शेयर वाला गाड़ी कालिम्पोंग से मिलेगा। अच्छा, कालिम्पोंग से तो सारे जगह का मिल जाता है सब जगह का। लाभा से सिर्फ यही जगह पर और सिलीगुड़ी कालिम्पोंग। अच्छा, चार्ज क्या लेते हैं आप लोग? शेयर वाला सिलीगुड़ी में 200, 220, 240, 270 ऐसे करके है। छोटा गाड़ी 270 शेयर का। अच्छा, और लेकिन मॉर्निंग में ही जाता है सब, आफ्टरनून में नहीं है। कालिम्पोंग का मॉर्निंग में है 150। अच्छा, और सिलीगुड़ी का कहा, कालिम्पोंग का कहा, और
और कहाँ का जा रहे हैं आप बोल रहे थे? ये तो हम लोग का यहाँ लाभा से तो 2 ही जगह शेयर है। कर दो ही जगह है। अच्छा, और टाइमिंग हाँ मॉर्निंग में ही है सब। अच्छा, टाइमिंग का ये नहीं, मतलब 7 बजे 8 बजे ऐसा कुछ? 7 बजे सिलीगुड़ी का, 8 बजे सिलीगुड़ी का कालिम्पोंग होके 8:30 में सिलीगुड़ी का छोटा गाड़ी, और 9 बजे कालिम्पोंग का, 8:30 बजे कालिम्पोंग का, ऐसे करके है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ आने से ही पता चलेगा? ये आना ही पड़ेगा आने से। और वो शेयर कैब का प्राइस, मतलब पैसा उन लोगों को ही देना पड़ेगा या यहाँ पे? उन लोगों को अच्छा। यहाँ से टिकट लेने से भी होगा, नहीं तो उन लोगों को ही देना होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और रिजर्व कर, ये सारे रिजर्व कर है? रिजर्व कर, सब रिजर्व। अच्छा, और रिजर्व करके तो हम लोग कहीं पे भी जा सकते हैं? कहीं भी। ये रेट चार्ट है, ये फोटो ले लीजिए। हाँ। इसका मुताबिक ही चलेगा। अच्छा, मैं इसका फोटो ले लूंगी। हाँ हाँ, ठीक ठीक, थैंक यू दादा। इसका फोटो ले लीजिए, रेट चार्ट वहाँ पर लोकल का ये है। अच्छा, लॉन्ग टूर का ये है। আচ্ছা। এই ভিডিওটা ভালো লাগলে কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন। কিছুদিনের মধ্যে পরবর্তী ভিডিও নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হচ্ছে। আর ততক্ষণ আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, আর রেসিপিয়েন্ট লাইফস্টাইল ব্লগের সঙ্গে সর্বদা যুক্ত থাকুন। প্লিজ ডু লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। থ্যাংক ইউ।